अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह सूरतुल कहफ की आयत नंबर 17 सीखेंगे तजवीद के बेसिक रूल्स के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व तारश्शम्स, वाव को होंठ गोल करके अदा करेंगे। वाव के ऊपर ज़बर है। ज़बर ज़ेर और पेश वाले हरूफ हमेशा से जल्दी पढ़े जाते हैं, खींच कर नहीं पढ़े जाते, तो वाव को हम जल्दी पढ़ेंगे। ता बारीक वाला ता है तो बारीक पढ़ेंगे। रॉ के ऊपर ज़बर है, जब रॉ के ऊपर ज़बर होती है तो रॉ को मोटा पढ़ा जाता है। फिर रॉ को शीन के साथ मिलाएंगे। शीन के ऊपर तशदीद है, शीन की आवाज़ क्लियर आनी चाहिए और शीन के ऊपर तशदीद है, इसलिए शीन को ज़रा मज़बूती के साथ रुक कर अदा करेंगे। फिर शीन को मीम से मिलाएंगे। सीन के ऊपर ज़बर है तो सीन की आवाज़ सीटी वाली आवाज़ होती है और ज़बर होने की वजह से खींचेंगे नहीं। वतारशम्स, इज़ा हमज़ा के नीचे ज़ेर है, अलिफ खाली होता है। अलिफ के ऊपर या नीचे कोई हरकत हो तो उसको हम हमज़ा बोलते हैं। ज़ाल के ऊपर ज़बर है, ज़ाल नरमी से अदा होगा और अलिफ से पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा है। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाता है। अलिफ कहते हैं आम हालत में खुली उंगली को बंद करने को। जितनी देर तक हम खुली उंगली को बंद करते हैं उतनी देर तक खींच कर पढ़ने को अलिफ कहते हैं। तो मुस्तालिया हरूफ में से है, यानी कि मुस्तालिया कहते हैं मोटे हरूफ को, जो हरूफ मोटे पढ़े जाते हैं उनको मुस्तालिया कहा जाता है। तो हम मोटा पढ़ेंगे। लाम के ऊपर ज़बर है तो इन दोनों को खींचेंगे नहीं। आइन को ता से मिलाएंगे। आइन हलक से अदा होता है। ता को फिर ता के साथ मिलाएंगे। ता के ऊपर तशदीद है तो इसलिए इस ता को हम मज़बूती के साथ अदा करेंगे। ये ज़ा है। ज़ा और ज़ाल दोनों की आवाज़ में फ़र्क होता है। ज़ा की आवाज़ हम ज़रा मज़बूती के साथ अदा करते हैं। ज़ा के ऊपर खड़ी ज़बर है तो खड़ी ज़बर को भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाता है। ये रॉ के ऊपर पेश है तो रॉ को मोटा पढ़ेंगे। इज़ा तलअत तज़ावरु, इज़ा तलअत तज़ावरु अन कहफिहिम। आइन हलक से अदा होगा। आइन को नून से मिलाएंगे। नून साकिन के बाद काफ आ रहा है तो यहाँ पर हम इख्फा करेंगे। इख्फा कहते हैं नून की आवाज़ को छुपा कर पढ़ने को। तो ये 15 ऐसे हरूफ हैं जब नून साकिन के बाद वो आते हैं तो वहाँ पर हम इख्फा करते हैं। काफ बारीक है, हाँ रुफ़े हल्की है, हलक से अदा होगा। फिर हा को मीम से मिलाएंगे। मीम साकिन है तो मीम की आवाज़ क्लियर आनी चाहिए। यहाँ पर इजहार का रूल है, यानी कि मीम की आवाज़ को क्लियर अदा करेंगे। अन कहफिहिम, अन कहफिहिम ज़ातल यमीन। ज़ाल को नरमी से अदा करेंगे। आगे खाली अलिफ है, अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। मीम के नीचे ज़ेर है, या से पहले ज़ेर है तो ये याय मद्दा है। या से पहले ज़ेर हो तो वो याय मद्दा होता है। याय मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। रॉ को मोटा पढ़ेंगे। बा को ता से मिलाएंगे। ता को फिर ता से मिलाएंगे क्योंकि ता के ऊपर तशदीद है तो ज़्यादा ज़ोर इस ता के ऊपर होगा। फिर कौफ साकिन है। कौफ साकिन हो तो वहाँ पर कलकला होता है। कलकला कहते हैं आवाज़ के पलटने को। जब कौफ साकिन हो तो वहाँ पर आवाज़ पलट के आती है। तक़ तक़, ये जो पलट की आवाज़ आ रही है इसको कलकला कहते हैं। रॉ के नीचे ज़ेर है तो रॉ बारीक पढ़ेंगे। ज़बर और पेश वाला रॉ मोटा पढ़ा जाता है। बौद मुस्तालिया हरूफ में से है, यानी कि मोटे हरूफ में से तो मोटा पढ़ेंगे। हा हरूफ हल्की है, हलक से अदा होगा। मीम साकिन है तो मीम की आवाज़ क्लियर अदा होगी, इजहार होगा। व इज़ा ग़रबत तक़रिदुहुम, व इज़ा ग़रबत तक़रिदुहुम ज़ातश शिमाल। ज़ाल को नरमी से अदा करेंगे। ता को शीन के साथ मिलाएंगे। शीन के ऊपर तशदीद है तो मज़बूती से अदा होगा। मीम के ऊपर ज़बर है, आगे खाली अलिफ है, अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। यहाँ पर अगर हम वक्फ़ करेंगे तो लाम को साकिन करके रुकेंगे तो फिर शिमाल पढ़ा जाएगा। ज़ातश शिमाल वहुम, वाव को जल्दी अदा करेंगे। हाँ हलक से मीम साकिन पर इजहार होगा, यानी कि मीम की आवाज़ को क्लियर अदा करेंगे। फ़ी, फ़ा के नीचे ज़ेर है, या साकिन से पहले ज़ेर है तो याय मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। फ़ा को जीम से मिलाएंगे। जीम साकिन है, जीम साकिन हो तो वहाँ पर भी कलकला होता है, यानी कि आवाज़ पलट के आएगी। फ़ज,
فج، یہ جو آواز پلٹ کے آ رہی ہے اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ تا کے نیچے دو زیر ہے، یعنی کہ اس کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ تو یہاں پر تنوین کے بعد میم آ رہا ہے، تو میم کے اوپر تشدید ہے تو ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ۔ ادغام کہتے ہیں ملا کر پڑھنے کو، اور غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھنے کو۔ ہا کے اوپر پیش ہے تو یہاں پر وقف کی علامت ہے، یہ چھوٹا سا جو تو ہے یہاں پر ہم وقف کرتے ہیں، رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، تو پھر ہا کو ہم ساکن کر کے رکیں گے۔ من من وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ۔ ذال کو نرمی سے ادا کریں گے، ذال کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کاف باریک ہے، باریک پڑھیں گے۔ میم کو نون ساکن کے ساتھ ملائیں گے، آگے کیونکہ حمزہ آ رہا ہے تو نون ساکن کے بعد کوئی بھی رول اپلائی نہیں ہوتا، نون کی آواز کو کلیئر ادا کریں گے۔ حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، یا کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لفظ اللہ میں جو لام ہوتا ہے اس کو لام جلالہ کہتے ہیں۔ لام جلالہ سے پہلے زیر ہو تو لام جلالہ کو باریک پڑھتے ہیں۔ آگے وقف کی علامت ہے، رکیں گے تو ہا کو ساکن کر کے رکیں گے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ۔ میم کے اوپر زبر ہے، نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے۔ جب نون ساکن کے بعد مشدد والا حرف آتا ہے تو ہم نون کی آواز کو چھپا دیتے ہیں اور زیادہ زور ہم مشدد والے حرف پر دیتے ہیں، تشدید کو مشدد بھی کہتے ہیں۔ تو پھر ہم نون کی آواز کو چھپا لیں گے، تو یہاں پر بھی ہم پھر ادغام کریں گے۔ نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے تو ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ، یعنی کہ ملا کر پڑھیں گے اور غنہ کریں گے، لیکن زیادہ زور یا پر دیں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد مشدد والا حرف ہے۔ مَن یہد اللہ، دال کو لام سے ملائیں گے، لام جلالہ سے پہلے زیر ہے تو باریک پڑھیں گے، ہا کے اوپر پیش جلدی پڑھیں گے۔ یہاں پر جیم ہے تو جیم پر ہم وقف کرتے ہیں، یعنی کہ رکتے ہیں۔ یہاں پر وقف کرنا رکنا جائز ہے تو یہاں پر ہم رکیں گے۔ تو جب رکیں گے تو دال کے نیچے زیر ہے، دال کو ہم ساکن کریں گے تو دال پر پھر قلقلہ ہوگا۔ مہتد مہتد وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ، یہاں پر پھر وہی رول، نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے تو زیادہ زور ہم یا پر دیں گے، ادغام کریں گے غنہ کے ساتھ، اور ضاد مستعلیہ حروف میں سے ہے تو موٹا پڑھیں گے۔ لام کو نون ساکن کے ساتھ ملائیں گے، نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے تو اخفا کریں گے۔ لام کے اوپر زبر ہے، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹا پیش کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر ہی پڑھا جاتا ہے۔ وَلِيًّا مُرْشِدًا، لام کو یا مشدد کے ساتھ ملائیں گے تو یا مشدد کے اوپر تنوین ہے تو تنوین کو ہم میم مشدد کے ساتھ ملائیں گے۔ یہاں پر بھی ہم ادغام کریں گے غنہ کے ساتھ کیونکہ تنوین کے بعد میم آ رہا ہے، ملا کر بھی پڑھیں گے اور ناک میں بھی آواز چھپائیں گے۔ را سے پہلے پیش ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے، شین کی آواز کلیئر آئے گی۔ دال کے اوپر تنوین ہے، آگے خالی الف ہے تو آگے وقف کی علامت ہے۔ وقف کہتے ہیں سانس اور آواز دونوں کو روک کر پڑھنے سے رک جانا۔ جب ہم دونوں کو روکیں گے، پڑھنے سے رکیں گے، تو دال کے اوپر جو تنوین ہے اس کو ہم ایک زبر کے ساتھ ادا کریں گے تو یہاں پر پھر الف مدہ ہو جائے گا۔ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔